कुछ फैसले बिल्कुल खुदकुशी की तरह होते हैं, बहुत मुश्किल, सफाक, मायूस कुन और सख्त, मगर करने पड़ जाते हैं। रोशनी यूं ही नहीं होती, कुछ ना कुछ जलाना पड़ता है। कुछ चीजें नसीब और मुकद्दर दोनों में नहीं होती, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन से सब हो जाता है। वो फरमाता है, तुम सब्र की इंतहा कर दो, मैं मौजज़ों की इंतहा कर दूंगा। जब हालात तुम पर हावी हों और तुम अपने बदतरीन दिनों से गुजर रहे हो, तो बाज़ औक़ात तुम्हें वहां से राहत मिलती है जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होता। ये सिर्फ उस नेकी का बदला है जो तुमने किसी के लिए की और भूल गए, लेकिन अल्लाह ताला इसे नहीं भूला था। फल दरख्त के अंदर से नहीं आता। यकीन नहीं तो दरख्त काट के देख लें, लकड़ी ही लकड़ी है। रिज्क जमीन के अंदर से नहीं आता। यकीन नहीं तो खुदाई करके देख लें, मिट्टी ही मिट्टी है। ये सब तो अल्लाह के हुक्म से आता है, चाहे जमीन से निकाले या आसमान से उतारे। इंसान को सब्र क्यों करना चाहिए? सब्र वो वक्त है जो मुश्किल वक्त में इंसान को संभालता है। जो लोग सब्र करते हैं वो जल्दी मायूस नहीं होते और आखिरकार कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि कौन कौन हमारी वीडियो कहां कहां से देख रहा है। और खुसूसी दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम या अल्लाह कमेंट में लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए और अपने गैबी खजानों में से आपको कुशादा रिज़्क अता फरमाए, आमीन। अजीब तमाशा है इस दौर का भी। यहां लोग आपसे नहीं, आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं। जब तक तुम्हारी जेब में वजन है, दुनिया तुम्हारे कदमों में है। जिस दिन हाथ खाली हुआ, साए भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। खुलूस और वफादारी अब सिर्फ किताबों के लफ्ज बनकर रह गए हैं। हकीकत में तो लोग सिर्फ अपना मतलब निकालने के फनकार हैं। अकेले रहना सीख लो, क्योंकि यहां भीड़ तो बहुत है, मगर मुश्किल वक्त में साथ देने वाला कोई नहीं मिलता। किस्सा यूसुफ तो सुना होगा। जो हाथ तुम्हें कुएं में फेंक देंगे, वही हाथ एक दिन तुम्हारे सामने भीख मांगेंगे। किस्सा मुख्तसर, एक दिन बेबसी का तो 100 दिन बादशाही के। यही अल्लाह का इंसाफ है। अल्लाह जुल जलाल है। जब इंसान बेहद तकलीफ में होता है और मुस्कुराकर ये कहता है कि मैंने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, तो यकीन मानो कि फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज लर्ज जाती है और वो 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए तो जालिम बच नहीं सकता। वो मामला ऐसा हल होता है कि आप गुमान भी नहीं कर सकते। वो रहमान और रहीम तो है, मगर क्या तुमने नहीं सुना, वो जुल जलाल भी है। एक चीज जो मैंने हमेशा से सीखी और अपनी जिंदगी में आदत बना के शामिल की, वो ये कि नेक नियति से रिश्ते जोड़े और निभाए। कभी ये परवाह नहीं की कि मोहब्बत और खुलूस के बदले तल्ख लहजा मिल रहा है या बेहिसाब तकलीफें। जो मिला बस ले लिया। अजियत देने वाला अपनी आदत से मजबूर भी हो तो भी एक तरफा दुख देकर एक रोज थक ही जाएगा। जिन लोगों पर मोहब्बत असर नहीं करती, वो अपने अंदर पलने वाले हसद और नफरत से ही टूट फूट जाते हैं। दूसरों को अपने कंधों पर रखकर ये इबरत हासिल करो कि एक ना एक दिन हमें भी दूसरों के कंधों पर सवार होना है, और जिस तरीके से आज ये खाली हाथ जा रहा है, हमें भी इसी तरह कल खाली हाथ जाना है। खुद गर्जी का मौसम जब दिलों पर उतरता है तो रिश्तों की जमीन बंजर होने लगती है। लोग अल्फाज में मोहब्बत तो रखते हैं, मगर नीयतों में मतलब छुपा होता है। हर ताल्लुक फायदे के तराजू में तोला जाने लगता है, और खुलूस जो कभी रिश्तों की जान था, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। ऐसे वक्त में सच्चे जज्बात रखने वाले लोग तन्हा हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि आखिर कमी कहाँ रह गई। हालांकि कसूर उनका नहीं, बल्कि इस बदलते हुए मौसम का होता है, जहां सच्चाई कम और दिखावा ज्यादा हो गया है।
یقین رکھیں کہ آپ کی آنے والی زندگی آپ کے پیچھے رہ جانے والے کل سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ جو گزر گیا وہ سبق بن گیا، جو سامنے ہے وہ ایک نئی امید، نئی دعا اور نئی شروعات کا دروازہ ہے۔ ماضی کو شکر کے ساتھ رخصت کریں اور حال کو یقین، صبر اور حوصلے کے ساتھ قبول کریں۔ پکی ہوئی گندم اور انسان۔ اگر گندم پک کر سنہری ہو چکی ہو تو پھر اسے جتنا بھی پانی دے ڈالیں وہ ہری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسے دھوپ لگ چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان بھی زمانے کی دھوپ کھا چکا ہو، ٹھوکر، رویوں اور لہجوں کی مار سہ چکا ہو، تو وہ بھی پک جاتا ہے۔ پھر اس کا دل و دماغ، اس کی خاموشی، اس کے فیصلے اور اس کا نقطۂ نظر کوئی نہیں بدل سکتا، کسی کی محبت بھی نہیں۔ اپنے رویے میں خوبصورت بنے، کیونکہ فلٹرز چہروں کو روشن کرتے ہیں، کردار کو نہیں۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ سب کا سب کے بغیر گزارا ہو ہی جاتا ہے، آپ کا صرف وہم ہے کہ آپ خاص ہیں۔ شوہر ایسے بنو کہ تمہاری بیوی کو کوئی روکنے ٹوکنے یا برا بھلا کہنے سے پہلے لوگ سوچیں۔ ایسے شوہر نہ بنو کہ آپ کے سامنے بھی آپ کی بیوی آپ کے گھر والوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی اور اسے عزت نہیں دلا سکتا۔ وہ آپ کی خاطر اپنا گھر اور نہ جانے کتنی پسندیدہ چیزیں چھوڑ کر آئی ہے۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ کی مدد دیر سے نہیں آتی، وہ صحیح وقت پر آتی ہے، جب انسان صبر کرتا ہے اور ہمت نہیں ہارتا۔ جب ہر راستہ بند نظر آئے تب اللہ راستہ بناتا ہے۔ جب دل سے یقین ہو اللہ دعا سنتا ضرور ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے مگر اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یقین رکھو مدد قریب ہی ہوتی ہے۔ اگر بات دل کو لگے تو شیئر کریں۔ اپنی قدر بڑھانے کے 10 زبردست طریقے۔ نمبر 1، دیر سے بلایا انکار کر دو۔ نمبر 2، بلایا ہی نہیں تو مت جاؤ۔ نمبر 3، بھلا دیا تم بھی بھول جاؤ۔ نمبر 4، اگر استعمال کیا تو انہیں اپنی زندگی سے نکال دو۔ نمبر 5، نظر انداز کیا تو رشتہ توڑ دو۔ نمبر 6، دھوکہ دیا معاف کرو اور آگے بڑھو۔ نمبر 7، قدر نہ کی فاصلہ بنا لو۔ نمبر 8، بے عزتی کی تو کامیابی سے جواب دو۔ نمبر 9، بدتمیزی کی تو عزت کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ نمبر 10، کم سمجھا تو اپنے نتائج سے ثابت کرو۔ خود کو خطرناک اور رعبدار شخصیت بنانے کے نفسیاتی اصول۔ جب بھی آپ مسکرائیں تو اپنی آنکھوں کا استعمال کریں، نہ کہ ہونٹوں کا۔ اگر آپ کو انوائٹ نہ کیا گیا ہو تو کبھی مت جائیں اور نہ ہی اس کے بارے میں پوچھیں۔ بات کرتے ہوئے آہستہ بولیں، اس طرح آپ کی باتیں پر اعتماد لگیں گی۔ جو چیز آپ کے اختیار سے باہر ہے اسے قبول کر لیں اور پھر اس کے بارے میں مناسب وقت تک خاموش رہیں۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ تمہیں سنبھالے رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال کا اللہ کو علم ہے، وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ تمہارا نمازوں میں یوں رونا اور آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھو، جلد اللہ تمہیں اپنی مدد دے گا اور تم جان جاؤ گے کہ اللہ جب دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں، اور جب معجزے ہوتے ہیں تو کچھ ادھورا نہیں رہتا۔ ارجنٹ دولت چاہیے تو یہ 2 منٹ کا وظیفہ کر لو۔ باوضو ہو کر قبلہ رخ مصلی پر بیٹھ جائیں، 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا قاضی الحاجات پڑھیں اور پڑھتے ہوئے اپنا مقصد ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ جلد مقصد حاصل ہو جائے گا۔ وہ باتیں جن پر ایک دن آپ کو بہت پچھتاوا ہوگا۔ سوچتے رہنا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے۔ خوف کی وجہ سے اپنے خوابوں کا پیچھا نہ کرنا۔ کسی کو یہ نہ بتانا کہ وہ ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ زہریلے رشتوں میں بہت زیادہ وقت گزار دینا۔
वालिदैन के वक्त और मोहब्बत की कदर न करना, कामिल वक्त का इंतजार करना जो कभी नहीं आता, जब जरूरी हो तब खुद को तरजीह न देना। जिंदगी आज है कल नहीं, जो कहना है आज कहो, जो करना है आज करो। अपनी इज्जत करना सीखो, सादा और समझदार अंदाज में। जो तुम्हें अहमियत नहीं देता उसके पीछे मत भागो। किसी से भीख मांगना बंद करो, चाहे वो तवज्जो की हो। जरूरत से ज्यादा लोगों को अपनी वजाहत मत करते रहो। जो तुम्हें बेइज्जत करे उसे फौरन हलाक कर दो। दूसरों का कहा हर बार दिल पर मत लगाओ। जब तक वो तुम्हारा ना हो, इन लोगों के पास बार बार मत जाओ जो तुम्हें याद ही नहीं करते। खुद को तरजीह दो, खुद को खुश रखो, खुद से वफादार रहो। दूसरों की कीमत मत बनो, वरना तुम्हारी अपनी इज्जत भी गिर जाएगी। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों से पहचाने जाते हैं। हमेशा अच्छा लिबास पहनो, लोग तुम्हें वहीं से तोलना शुरू करते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शायद हम दोबारा ना मिल सकें।